हेलो एवरी गाइस, तो मैं आपका अपना प्रियांशु मिश्रा। तो स्वागत है आज फिर एक न्यू वीडियो में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हिपिक ऐप से सिनेमैटिक फोटो कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो लोग भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर से करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This stuff makes me nauseous, losing what they taught us. Gotta tread real cautious. But I go back to default. I go back to default. I go back to someone's fucking in my door. Kind of voodoo shit, you know. But you won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous, losing what they taught us. Gotta tread real cautious. I go back to default. 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 I go back to someone's fucking in my door. Kind of voodoo shit, you know. But you won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous, losing what they taught us. Gotta tread real cautious. I go back to default. I go back to default. I go back to default.
होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक्स टू ऑल। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।